আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহাশয়, তাই আমি এখন আমরা মিনিস্টার আইতেছে এই রাস্তা আইতেছে তবে আগাইতেছে। হাততালি দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করছি। আমি সবাই আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা সকলেই আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসুন প্লিজ। আমি সবাইকে অনুরোধ করছি হাততালি দেওয়ার জন্য। দাদা কি জয় হোক। দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা অতি শীঘ্রই উভয় টিমের সাথে সাক্ষাৎ করছেন আমাদের প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি সম্মানীয় মন্ত্রীগণ। তারপর আমরা উদ্বোধনীয় সঙ্গীত, তারপর চলে যাবে একের পর এক মূল্যবান ভাষণ। টিম লোকাল টিমই তো দুইটা, ভালো করে খেলবার সবাই সাবধান, একটু লিকুইড বেশি দিও। এখানে যারা ম্যানেজমেন্টে আছে একটু গ্লুকোজ টোকোজ এগুলো দিও, প্রচন্ড হিট, ঠিক আছে। প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন খুব দুর্দর্শ টিম, খুব ভালো টিম। আমাদের এখন বোলার আছে নি, বোলার কি হচ্ছে প্রস্তুত চালিয়েছেন। সূচনামূলক সাক্ষাৎ মানে তিনি তো 2024 জননেতা বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মণী মাকাও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং অর্গানাইজার বাই দা সাধন দাস, তাই এনআরজিএস কমিটি বরক बेरायखे नमुना जे सात वासुगुई जे प्लान नालाय माने अप्लान बायकेन गाहाम नै आं वासु माय खेला जों माजे माजे दरकार नांगौ थानाय ताग्रायबाय 3टा बছর का खेला थानाय 2 বছর थाका हनै किशोर देबबर्मन टुर्नामेंट एवं ताग्राय ढेकिया वीरेंद्र किशोर देबबर्मनी नकआउट टुर्नामेंट 2024 और टुर्नामेंट फाइ मानदा फाइया जोंनि सिपाही जिल्ला उत्तर जिल्लानि सभापति बरंमोनां श्री गरंग भूमिक ताई सिनी सिपाही जिल्ला जिल्लानिनो हाइनाहाय उत्तर जिल्लानि सह सभापति प्रदीप भूमिक और मानद्र जाथाय मंडलनि विभिन्न पदाधिकारी बेरायखेन तिनि जागाव फाइ सफैया जोंनि राज्य सरकारनि मंत्री श्री सुशांत चौधरी ताई फाइ मानजा फाइया जोंनि राज्यनि बीजेपी सभापति बरंमोनां राजीव भट्टाचार्य फाइ मानजा फाइया अरनिते प्रभारी श्री मौसुमी दास फाइ मानजा फाइया खेला बेलायखेन समय जुगी खेला खेला संतेब निर्वाचन आगे पाई माखो जेहेतु सिंह लोकसभा निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन कारण खेला फाइनल क्रिकेट टुर्नामेंट खेलिमारिया कारण चिंताबो पाइखिया जेहेतु 19 तारीख निर्वाचन पाइखिया एवं मिया थांगा 26 तारीख पूर्व त्रिपुरा लोकसभा निर्वाचन पाइखिया पाई 27 तारीख फाइनल खेला संफिना जा बेनिखायनो दर्शक फाइनाय बा थुंनाय
তিনি আর যে কাইসা পার্সিস তাই তিনি জোসনা ডেকোরেটর যে দুইটা টিম বড় থাকলাই মানে তাও পর্যন্ত খেলা চলি দङ খেলাनि শেষ সাবो फाइनाल साबो लांनाय खायसे खायसे तो जिदिनाय दिनै तो द्र होनानै कय गैया खायसे खायसे जिदिनाय आमने बागैनो যারা जिदिनाय फुनो যারা फुनो यातै যারা हारिनायबो बखा नष्ट यातै आगामी दिने तेम कामको थों मानातै आव खेलानो तैनो जतनो सोंनाय सोंनो आं साना मुजुगो যারা गाना गिनि अ क्रिकेट खेलानो ताबो सिनि त्रिपुरा राज्य अर्थात सारा भारतबर्ष चलि दङ क्रिकेट खेला क्रिकेट न सिनि সম্পদে মানে যেভাবে বরং সহযোগিতায় বিভিন্ন শারীরিক দিয়ে যেভাবে ইকৈতন্য খেলাধুলার বিশুতি আপনি বাকিনো খেলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলা অমাই খেলা ইংরানি দরকার তো এলাকারও তিনি গোলাঘাটি মন্ডলী এলাকারও মাই খেলা যেমন গাঁবুর্দি যেমন তামুক উপজেলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অমায় মাঠ জায়গা জায়গা কঠোর দङ জায়গার খেলা ইংরানি দরকার দङ এই মনে খেলা আপনি বাকিনো बेलेखेना आनी जतन मंत्री फाइने बे राज्यनि नेता फाइने सिनि जिल्लानि नेता रौना खायनो आय आं जतन हामबाय दै सिबाय या फरै आं दिनै नोंनि बुसखांगो कक्टे फाइन्स खालामनाय